अपनी बकरियों के लिए खेत में घास काटते समय हुए बम विस्फोट में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष के बीच है। दोनों घायल बच्चों का फिलहाल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रही है। घटना मंगलवार दोपहर मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के चकसापुर गांव में घटी। घटना में घायल बच्चों के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाई अन्य दिनों की तरह मंगलवार दोपहर को भी अपनी घरों से सटे खेत में घास काटने गए थे। यहीं पर घास काटने के दौरान दुर्घटना घटी। बाद में उन्हें घटनास्थल से बचाया गया और स्थानीय चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बरहमपुर के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से दहशत फैल गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। মানে বাচ্চা একটা খাসি জন্য ঘাস কাটতে গেছিল। আচ্ছা, মাঠে দিয়ে মাঠে ঘাস কাটছিল। এই ঘাস কাটতে গিয়ে মানে ছেলে একটা দূরে ছিল, একটা কাছে ছিল। এই যে চোখ মানে ঘাস কাটতে গিয়ে ছেলে আর বুঝতে পারেনি, ওই হসার নৌকায় লেগে যায়। হ্যাঁ, বাসে যে কি ছিল, কি ছিল? বম ছিল। কটা বম ছিল? একটা বম ছিল। কানাতে ছিল, মানে ছেলে ঘাস কাটতে গিয়ে মানে অন্য কিছু নাই। আচ্ছা, কতজন ছিল? আপনাদের বাচ্চারা কতজন ছিল? ওই দুজনই ছিল মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে। ঘাস কাটতে গিয়েছিল? ঘাস কাটতে গিয়েছিল খাসির জন্য। আচ্ছা, মাঠে বোম কারা রেখেছিল কিছু বুঝতে পারছেন? না ভাই, এটা আমরা জানি না, কোনো কথা জানি আর কে ছুঁয়েছে কিছু। মানে এরকম একটা বাড়ি অনেক একটু মাঠের দিকে গেছে ছেলে ঘাস কাটতে, আর কে ছুঁয়েছে দিয়ে বোমা ফেটে গেছে। হাসার নৌকাতে লেগেছে। যে ছেলে যেটা বলছে, ছেলে বলতে পারছে সবই। কোথায় লেগেছে? কোথায় লেগেছে? ওই আমার ছেলেটা একটু দূরে ছিল, তার পায়ে ছিটা লেগেছে। আচ্ছা, পাটাতে। আর যেটা একটু হাসার নৌকা লেগেছে, ওটা মানে একটু আর হাতে যে হাতে মেরেছে, ওই হাতটাতে মানে খাওয়া হয়েছে। আপনার নাম? আর নাম বারিক শেখ। আর বাচ্চার কি নাম? এটা রবিউল শেখ, আমার ছেলে। কত বছর বয়স? 11 বছর, একটা 12 বছর। 12 বছর। এটা কি নাম? রাকিব শেখ। আর আপনার ছেলের নাম? রবিউল শেখ। রবজুল শেখ। আপনি বাবা? আপনার নাম? বারিক শেখ, আব্দুল বারিক শেখ। কোথায় বাড়ি? বাড়ি চস্কাপুর। চস্কাপুরে। ওখানেই হয়েছে? হ্যাঁ, মাঠে। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।